friends, welcome to another Minute with Dunieski Otano. It's good to have you here again. Amigos, bienvenidos a otro minuto con Dunieski Otano. Es bueno tenerlos aquí de nuevo. What we're going to see today is how to form verbs from adjectives and nouns. Lo que vamos a ver hoy es cómo formar verbos de los adjetivos y de los sustantivos en inglés. So I hope you learned something new today. I'm sure you will. Okay, so let's enjoy the rest of the class and I see you later. Disfrutemos el resto de la clase y nos vemos luego. Hey, my friends, let's see today how to form verbs from adjectives, okay? So we have, the first thing that we have to know is that many verbs can be formed from adjectives. Lo primero que tenemos que saber es que muchos verbos se pueden formar de los adjetivos. No, la pregunta es how. How? That's the first question. How do we do this? ¿Cómo hacemos esto? Es muy fácil. By adding en to some adjectives, we can form a verb. Solamente adicionando en algunos adjetivos podemos formar el verbo. Okay, so we have the first example. First example is the adjective sad plus en, and then we get sadden, which is to make someone sad. So in this case, we have to double the consonant D because the adjective sad has the combination CVC, consonant, vowel, consonant. So we have to double the consonant D. So the example is, what you're doing really saddens me. What you're doing really saddens me. Aquí tenemos el adjetivo sad, que significa triste. Cuando le agregamos en, obtenemos el verbo sadden, que significa entristecer. Ahora, la razón por la que doblamos la consonante D es porque el adjetivo sad tiene consonante, vocal, consonante y es de una sola sílaba. Por tanto, aquí doblamos la consonante. Okay? Saddens me. So we also have thick. So thick plus en is thicken. Exercising thickens your blood vessels. So thicken is to make something thick. Okay, tenemos aquí thick, que es grueso o gruesa, y le agregamos en y tenemos el verbo thicken, que significa engrosar, hacer algo grueso. Okay, that's why exercising thickens your blood vessels. Hacer ejercicios engrosa tus vasos sanguíneos. Okay, so we also have the verb glad, which is the opposite of sad. Tenemos el verbo, el adjetivo glad, que es, lo siento, es un adjetivo, que es el opuesto de sad, que es triste. Este es alegre. Le adicionamos en y obtenemos gladden. So aquí tenemos el mismo caso de sad, que tenemos que doblar la consonante porque el adjetivo glad tiene la misma combinación consonant, vowel, consonant. Okay. L-A-D, consonant, vowel, consonant, okay? So here we have the same combination L-A-D, and then we double the consonant, okay? And it's a one-syllable adjective. So the example is your attitude, your positive attitude gladdens me. Tu actitud positiva me alegra, okay? Eso es lo que quiere decir este ejemplo. Continuamos. We continue. Okay, we also have the adjective sweet. Plus en, we have the verb sweeten, okay, which means to make something sweet, okay? So the example is, I need to sweeten the milk. Aquí tenemos el adjetivo sweet, que significa dulce. Cuando le agregamos en, entonces tenemos el verbo endulzar, que es sweeten, okay? So el ejemplo aquí es, necesito endulzar la leche. I need to sweeten the milk, okay? We also have the adjective white, plus n, we get whiten, which means to make something white. So the example is, you need to whiten your teeth, okay? Something that you have to understand is, if the adjective ends in e, we don't add en, we add only n, okay? The e is already there, so we get the whiten. Algo que tenemos que entender es que si el adjetivo termina en e, no adicionamos en, sino solamente n. Y obtenemos el verbo whiten. Okay? Necesitas emblanquecer tus dientes. Whiten means emblanquecer. Okay?
You need to whiten your teeth. Okay, we also have straight, which is an adjective, and then we get straightened by adding en. Entonces tenemos el adjetivo straight, que significa derecho, y cuando adicionamos en, entonces tenemos el verbo enderezar, okay, straightened. And then it said, the example, el ejemplo es, they need to straighten that. Ellos necesitan enderezar eso. We also have the adjective soft plus en, we get soften, okay? Don't forget that here the T is silent. We don't say soften. Well, some people say soften, but I prefer to say soften, okay? Soften. So I don't pronounce the T, okay? So the example is, this is very hard. We need to soften it, okay? Aquí tenemos el adjetivo suave, soft, que significa suave. And cuando le agregamos en, we get the verb soften, que significa suavizar. Now, noten que aquí la T es muda. No decimos soften, decimos soften. Now, algunas regiones de los Estados Unidos pronuncian softened, pero yo prefiero decir soften, ¿ok? So, el ejemplo es, this is very hard, we need to soften it, ¿ok? Esto está muy duro, necesitamos suavizarlo. Another example is hard plus harden, we get, hard plus en, we get harden, okay? Which means to make something hard. This is very soft, we need to harden it. Aquí tenemos el adjetivo hard, que significa duro. Cuando le adicionamos en, obtenemos harden, que significa endurecer. So, este es el ejemplo. This is very soft, we need to harden it. Esto es muy suave, tenemos que endurecerlo. We also have the adjective broad, and then we add en, and then we get broadened. Okay? So tenemos el adjetivo broad, que significa amplio. Cuando le adicionamos en, obtenemos ampliar. Okay? So the staircase is too narrow. We need to broaden it. Okay? La escalera está muy estrecha, necesitamos ampliarla. Okay, we also have the adjective short. So short plus en, we get shortened, which is a verb, which means to make something short. The example is, the road is too long, they need to shorten it. Aquí tenemos el adjetivo short, que significa pequeño, corto. Le adicionamos en y tenemos shortened, que significa acortar, hacer más pequeño. So el ejemplo es, the road is too long, they need to shorten it. La calle está muy larga, necesitamos acortarla. Ellos necesitan acortarla. Okay, continuation. We also have ripe, okay? Ripe plus end. Remember the case of the adjectives that end E? What we do is just add N, okay? And then we get ripened, which is to make something ripe. This mango is still green. We need to ripen it. Aquí tenemos el adjetivo ripe, que significa maduro. Cuando le adicionamos N, recuerden que cuando el adjetivo termina en E, solamente se le adiciona N. Obtenemos ripen, que significa madurar. Este es el verbo. So, el ejemplo es, this mango is still green, we need to ripen it. Este mango aún está verde, necesitamos madurarlo. We have worse plus n is the same case as ripe. We only add n, and then we get worsened. Worsen, which is to make something worse. If this disease worsens, we need to apply another treatment. We will have to apply another treatment. Okay, aquí tenemos el adjetivo peor, y si le adicionamos la n, es el mismo caso de ripe, que termina en e, obtenemos worsen, que significa empeorar. El ejemplo es, if this disease worsens, we will have to apply another treatment. Si esta enfermedad empeora, tendremos que aplicar otro tratamiento. Okay, we also have the case of lose. Lose is the same case as worse and ripe. We only add n, and then we get loosened. Okay, the example is, this is too tight, we need to loosen it. Aquí tenemos el adjetivo suelto. Okay, le agregamos la n porque termina en e, no agregamos en, sino solamente n, and then y entonces
obtenemos loosen, que significa soltar. ¿Ok? El ejemplo es, this is too tight, we need to loosen it. Esto está muy apretado, necesitamos soltarlo un poco. Okay, and then we have the adjective moist, and then we add en and we get moisten. Okay, moisten. We have to understand that the T here is silent. So we don't say moisten, we say moisten, moisten. Okay, so the example is moisten the sponge before you use it. Moisten the sponge before you use it. Okay, aquí tenemos el adjetivo moist, que significa mojado, y le agregamos en y entonces tenemos el verbo mojar, moisten. Es importante notar que la T es muda, no se dice moisten, sino moisten, ¿ok? So el ejemplo es moisten the sponge before you use it. Moja la esponja antes que la uses, antes de usarla, ¿ok? We have also bright, and then we add en, and we get brighten, which means to make something bright. The example is brighten the room, it is too dark. Okay, so tenemos también el adjetivo brillante, bright, bright, o que está alumbrado, bright, alumbrado. And then entonces cuando adicionamos n, obtenemos brighten, que significa alumbrar, okay, o iluminar algo que esté oscuro. El ejemplo es brighten the room, it is too dark. So, ilumina la habitación que está muy oscura. Okay. So, aquí tenemos, here we have a bonus list that I give you. There are verbs related to size and color. Aquí tenemos una lista extra que son verbos que están relacionados con el tamaño y el color. Aquí tenemos short, shorten, wide, que significa amplio, wide, and then ampliar, widen. We also have deep, que significa profundo, and then deepen, significa profundizar. Then we have broad, we already saw broad, ya vimos broad. Length significa distancia, or significa distancia, y aquí lengthen significa alargar la distancia, hacer algo más largo. Okay. Height significa altura, and then heighten significa hacer algo más alto, ¿no? Como engrandecer. Okay, we have white, we already saw white, ya vimos white. Dark, and dark significa oscuro, and then when you add en, entonces cuando adicionas en, what you get is darkened. Lo que obtienen es oscurecer. Dark, darken. Then light is the opposite of dark, and then what you get is lightened when you add en. Entonces tenemos aquí alumbrado y hacer algo, o también significa ligero y aligerar también, hacer algo más ligero, lighten. Ok, tenemos aquí, we have red, and then we have redden. Ok, aquí tenemos rojo y enrojecer. Tenemos que doblar la consonante, ¿lo ve aquí? Double D. We double the D because we have consonant, vowel, consonant. Aquí doblamos la consonante porque tenemos consonante, vocal, consonante, consonant, vowel, consonant. Brighten, we saw it already, ya vimos brighten. Tenemos muchos aquí que pueden ustedes verlo con calma. Y si no entienden, muchos de los que están aquí ya los vimos. Okay, many of the ones that you see here, we saw them already. Okay, so you can watch the video and then we can so you can practice more and just go to a dictionary and trying to find the meaning of these words. Okay, we have some more that you can take a look at when you have some time. We have here sad, glad, and maybe others that are very common in English. And then I hope this is great for you. Take a look at it, go back to and watch the video again and try to understand the meaning of these words. But the most important thing is that you have to understand that in English, we make verbs by adding en to some adjectives and some nouns in the case of strength. Ok, lo más importante que entiendan
de que en inglés se pueden obtener verbos simplemente adicionando en al adjetivo y también algunos sustantivos como es el caso de fuerza y strengthen significa fortalecer. ¿Ok? Hay algunas excepciones. So, en su casa lo que tienen que hacer es buscar, volver a ver el video de nuevo y buscar el significado de estas palabras y saber que este es el verbo de estos adjetivos. Okay? So I hope to see you again soon and I wish you a great and blessed day. See you soon. Welcome back, my friends. How was your class? Did you like it? Did you enjoy it? I'm sure you did. Okay? So don't forget to practice. Always practice and practice and practice. I hope to see you again soon and don't forget to subscribe and leave your comments about this video. Ok, amigos, entonces, ¿aprendieron algo? Yo estoy seguro que sí. Espero que practiquen y practiquen y practiquen más cada vez que tengan una oportunidad y no olviden suscribirse y dejar sus comentarios sobre el video. So I hope to see you soon. Goodbye.